It's great to have all of you here. Teším sa, že sme tu aj dnes we are going spolu. to have a very, very Dneska special máme veľmi guest. výnimočného hostia. And in our weekly empowerment V webinar, našich today každotýždenných you will learn about empowerment what is webinároch really essential to boost your dōTERRA sa business. učíme veľa. A dnes sa Maybe budeme we should venovať sometimes tomu, stop and ask čo the je naozaj question, podstatné is v all našom our podnikaní. efforts a benefit Či je on our všetko road to, úsilie prínosom success? na našej And ceste k today, úspechu. basically, you will hear about the A six dnes budete secret roadmap of počuť simplicity. o tajnom pláne Today's presenter is jednoduchosti, a double pretože presidential diamond, dnešný a dōTERRA host je Taiwan dvojitý founder, prezidentský a diamant Chinese a founder, a zakladateľ North v American Číne, Chinese founder, Tajvane and a v he Severnej with Amerike, his v čínskej časti. wife, Tawyna, came into dōTERRA with an open Náš mind host so svojou and with real manželkou passion prišli do for dōTERRA success. s otvorenou mysľou I a know that they vášňou pre quickly fell úspech. in love Rýchlo si with obľúbili the company, výhody the produktov, products, kvalitu oils, olejov and a the integrity integritu of the company. spoločnosti. So for them, it was A actually preto a bolo natural pre step nich to prirodzené, že sa o start výhody talking podelili and, so svojou sharing rodinou a priateľmi. everything that they found in Všetko, dōTERRA čo v with dōTERRA their našli friends and a relatives, family boli members, and nadšení, so on. tak to But zdieľali. their Ich success úspech didn't come však focusing on their own goals. neprišiel zo zamerania They were na very ich wise vlastné and very ciele. smart, and Rozhodli they had sa, a good heart že from the sa beginning najprv when they zamerajú decided na to focus úspech on the členov success of their svojho team tímu members. a And as a result vďaka of tomuto helping others, prístupu a vďaka pomoci their own druhým success nasledoval automatically ich as a vlastne healthy úspech side effect just automaticky followed. ako taký vedľajší And they have efekt. taught their team by example, naučili svojim that príkladom working celý svoj hard tým, že and usilovne smart and working pracovať together a is the way spolupracovať je to success. cesta k úspechu. They have 4 beautiful Majú children, 4 krásne and in their deti teams they a have vo svojom týme 817 817 diamonds, diamantov, 215 blue 215 diamonds, modrých and diamantov 88 a presidential 88 diamonds. prezidentských So diamantov. they have already reached a Majú huge success with dōTERRA. It úžasný really worth for úspech you v to rámci pay close dōTERRA attention a what preto he is going dávajte to share. And veľký pozor, also, čo s nami they bude have the náš biggest host international zdieľa, group in pretože dōTERRA. oni Please majú najväčšiu welcome without any medzinárodnú skupinu further v dōTERRA. ado, David Prosím, Hsiung. privítajte Davida David, the Hsiunga. online stage is all David, yours. online pódium je Thank tvoje. you. Hello, everyone. Ďakujem. Ahojte I think všetci. today you will see some blue David. I don't know what's going Viem, on že my camera or color, moja but kamera I'm so dneska happy I have this ma tak opportunity trochu to zobrazuje share my na modro experience with you. a dúfam, že vám to Today I'm nevadí. going to share Dnes by something som s vami very chcel easy niečo and a zdieľať. simple way. Niečo Just like jednoduché my a English. ľahké. Why? Presne tak, You know, ako when moja I do angličtina. this business, I'm only one Chinese in company. Ja som, Not only one Chinese in company, only one ja is som out of jediný Utah State in dōTERRA. Číňan v So dōTERRE I v have to do Utahu. everything by myself. A všetko Okay. som Of teda course, spravil sám. My Samozrejme, trainer give me a lot of good trainer. My môj upline give me a lot of good mi advice. dal But veľa I rád know a if I školení, do in Chinese, ja som use vedel, the že foreign language že to do this čínština I have je to skrátka have nový to- jazyk I have to do it by spoločnosti myself. dōTERRA. Takže všetko So, som si vlastne musel I ako learned keby sám from, vypracovať. my experiencing about my Um, immigrate from Taiwan to United States. I'm original from Taiwan. Ja som And I pôvodne immigrated to z United States Tajvanu. about 30 years ago. A imigroval 30 som years do ago, yes. USA pred zhruba 30 And by that rokmi. moment, A I don't speak vtedy English. I don't som speak, anglicky nehovoril English. Even vôbec. right now, I'm not good. Ani teraz But nehovorím I ešte know dobre if I anglicky, need to ale už survive je in to the United OK. States, if I need to Čiže- survive in this country, Čiže ja I som sa have musel to naučiť learn language. prežiť. I have to Amerike. learn how to Čiže communicate with naučiť sa others. jazyk, ako Because I have komunikovať 4 s ostatnými, I have 4 kids. pretože máme Okay. 4 deti s Let mojou me- manželkou. Can I share my screen? Can I share my screen? A And chcel by som zdieľať obrazovku. Yes, you can. Okay, good. Áno, Okay. super. So I know Takže I have vedel to, som, I have to, že I have to use my poor language musím
používať moju veľmi úbohú angličtinu, aby som uspel. To provide my family to living, I have to go out to work, uživil rodinu, go out aby to som si work, našiel go out to prácu, talk, aby go som out to sell. skrátka, So I tell myself, aby sme how prežili. can I success? A tak som rozmýšľal, že ako as a môžem foreigner? byť úspešný v USA How can ako cudzinec. Success and Ako môžem other, because uspieť? if you're talking about language, everybody's better than me, right? You never win. You cannot compare with all the others, Americans or United States people. I'm not a local people, so how can Takže ja som bol cudzinec so a teda otázka bola, ako to tam prežijeme. And then I find out a way. A potom som našiel ten spôsob. Use my talent. Musím sa naučiť používať moje talenty. Compare with others. So I know if I use my language to do my business, I will fail forever because I never, no matter how good I am, my language always poor. My language pretože moja angličtina bola naozaj zlá. So I have to find something else. What special I have? Ten spôsob. What's good about me? A tie moje talenty, what's my winning point to success? Čo ma privedie k úspechu? So I find out. Takže som zistil, že v podnikaní a lot of people, veľa ľudí do dōTERRA, the same like this. Robia just like my language. Robia nobody really know essential oil before. Tak ako ja. Even nobody really has a sales before. Nikto v skutočnosti nevie, čo sú to esenciálne oleje, keď im ich predstavujeme. Most people are house mom. The only thing väčšina ľudí sú teda manželky alebo ženy v domácnosti. So when niekto im predstaví face those oleje. people, I'm thinking the same, like 30 years ago. Like 30 years ago, I was learning English. dōTERRou, how can I do this? How can I make my English? I can survive there. So that's why I'm thinking, how can I make those people? They don't know all oil. They never do business. They are not a house. They are not a really in the business field. They are not be special training. Right? They never have a education. Right? In essential oil. Right? Just like my English. So I think the only way we can success is we have to make everybody easy to learn, easy to teach. Sa naučiť základy a jednoducho ich vedieť aj naučiť ostatných. Čiže jednoduché učenie sa a jednoduché učenie ostatných ďalších ľudí. If they can learn, it's one thing. Can they teach? Jedna vec je naučiť sa, druhá vec je naučiť ďalších. How I learn English, how I teach English. Because this business we're talking about, it's not only you are facing a consumer. In this business, we have three kinds of different people. Sa stretávame s ľuďmi. One a sú tri druhy ľudí. Teda jedni sú užívateľia, ďalší sú distribútori, predajcovia a ďalší sú budovateľia podnikania. Okay, in your mind, they have three tí, ktorí hľadajú ľudí, aby tiež dielali produkty. Čiže zákazníci si kúpujú produkty, distribútori predávajú produkty a budovatelia hľadajú ďalších ľudí, ktorí produkty dōTERRA budú predávať. If you trade this as English, one is a student, they learn English. One is teacher, they teach English. Takže keď si to zoberiete z jazykového hľadiska, tak jedni ľudia sú vlastne tí, čo sa učia, druhí sú tí, čo učia iných. Takže ja som si spravil takéto porovnanie, takúto asociáciu. Čiže naučiť ľudí, naučiť ich učiť a posúvať to ďalej. Takže takúto paralelu som si ja našiel. Takže ak chcem byť úspešný, tak si potrebujem veci zjednodušiť. Vždy sa na to zamerajte, ako spraviť veci jednoduchými a ľahkými. Take a lot of class in dōTERRA. I went to the
convention. I went to a lot of training. Chodil na veľa školení, na konferencie, na rôzne olejové triedy. The English is so deep for me. I don't understand. Maybe I only understand maybe 10% of that. Tomu jazyku ani nerozumel. Nerozumel som, čo rozprávajú. So I'm not thinking how I learned the other 90%. No, that's not my concept. Takže toto nebol I'm not trying to use my energy, my time to learn the 90%. I don't understand. No. Takže nevedel som, ako sa naučiť tých 90% toho, čomu ja vlastne nerozumiem pri prezentácii olejov napríklad. So I focus Takže ja som sa zameral na tom, to success. Ako využiť tých 10%, čo som vedel oleje prezentovať, aj prezentovať so olejovú príležitosť. Ako využiť tých 10%, ktoré som vedel posunúť a prezentovať ďalej. A ako tak byť úspešný. What kind of language, like English. Čiže they have pre mňa bola v podstate vocabulary. Right? Thousands, millions. Prvorada tá jazyková bariéra. My language, I just used maybe that 100 vocabulary I know. That's good enough. I used that 100 vocabulary. I still can do business. I still can communicate with people. I can do today's training. That's good enough. Why I need to learn the other million language and learn to teach? No, you don't have to. Všetko. Tých 10% mi bude musieť stačiť. It's work. Really, it's work. A ono sa to osvedčilo. Naozaj mi to tak fungovalo. Okay, let's put this back. Ešte to skúsim vysvetliť inak. The first half a year or first 3 months. Predstavte si svoje 3 mesiace. You're doing dōTERRA in first 3 months. Vaše prvé 3 Can you imagine that 3 months? It's more easier, more success than your rest of dōTERRA. Let me say about your downline right now. Čiže poďme sa pozrieť napríklad na vašich downlineov. Možno 80% ste našli za prvé 3 mesiace vášho podnikania. Za prvé 3 alebo za prvých 6 mesiacov. Right? Vtedy je vaša motivácia vysoká, váš príjem je vysoký. You are not as good as your first 3 or 4 months. Really? Like my Prejo Diamond right now, I'm double Prejo Diamond. Lepšie, ale most of the people, tie prvé 3-6 mesiacov je najdôležitejších. If you know our compensation plan, I think 80%. Myslím si, že 80% I find it in my first 6 months. At that moment, I don't have good knowledge about it. I don't know any about how to a lot of skill about the group management or the compensation plan or how to teach it all or how to motivate people or show people how success I am. Because the first 6 months, everybody's same, like me, like you, right now. Right? We don't know the oil yet. We don't success yet. Our rank is not high yet, but you still can success. Right now you are higher rank. Right now you have more income. I don't think you are easier than before. No. Why? Nemyslím si, so that's mean že neskôr ďalšie mesiace sú jednoduchšie. Úspech v dōTERRA nepochádza z vašich vedomostí, ale je to o vašom nastavení mysle, o vašej viere, systéme viery. A ľudia sa k vám nepridávajú kvôli vašim vedomostiam, so good to talking about is because preto, že sa s vami dobre rozpráva, ale kvôli vašej láske, kvôli vašej vášni. Lebo tých prvých pár mesiacov neviete, že čo sa deje, ale len to, skrátka ste sa do toho zamilovali, ste nadšení. Samozrejme, že sa potrebujeme niečo učiť. Ale keď sa pozriete teda spätne, teraz síce máte viac skúseností, možno ste úspešnejší, ale tých prvých pár mesiacov je naozaj dôležitých. Ja som stále nadšený. A prečo vám ukazujem tento obrázok mojej rodiny? Pozrite sa, moja rodina nie je perfektná, nie je dokonalá. Každý člen je iný, má iný charakter, iné postoje. A to je presne ako váš tým v dōTERRA.
or create this family or be a success family. It's not because your knowledge. It's not because you're created or because of your degree or because of your money. Stupňu vývoja kvôli peniazom. No. The reason you can grow up, you can unite is because your love, your patience. Vďaka vašej láske, vašej vášni, vďaka vašim obetiam, vďaka tomu, že ste ochotní dávať, že sa učíte navzájom. So that's why I'm talking to you first. I just want to let you know. You don't need to know na začiatku, že vy sa nepotrebujete učiť oveľa viac a stále viac. From what you have. Ale try to use what you have to skúste success. Využiť to, čo už máte. Always keep yourself to learning. Samozrejme, stále sa vzdelávajte, učte sa. Increase your knowledge, increase your zvyšujte svoje vzdelávanie, svoje skúsenosti, to je všetko super. How to exercise it? How to use this? That's what I thinking. So that's why I have as I znalosti. As they mentioned before, I have 88. This month maybe 90 presidential diamond under me. Už to Oliver spomenul, mám pod sebou 88 prezidentských diamantov, 215 modrých diamantov, 817 diamantov a otázka je prečo? Pretože je to také jednoduché. If that hard, only smart people can do it. It won't be that much. More easy you are, more people can do. So you have to think how to make it easy. It's not how to make it complicated. That's your job. Poviem, že je to vďaka tomu, že si to zjednodušíte. And you have to do that repeat again. Spravte to jednoduchým a opakujte. Let me do my PowerPoint. Sorry. Teraz sa chcem dostať k ďalším častiam. This is my funny. I have grandchildren, I have a full kid, that's my family. The picture we're doing this picture, we just want to make fun, it's like a mafia family or something. Okay. Tu vyzeráme ako taká mafia. I love my family because it's so joyful, so užívam svoju rodinu, je to také úžasné, veľa srandy. I make it in a toto je môj denník 2009 z roku 2009, vidíte tu 6. máj, teda 5. júna 2009. Okay, that's a year I joined dōTERRA. I joined dōTERRA 2009. Som sa pridal k dōTERRE v roku 2009. And Truman is my upline. And he come to my home. We have a meeting, so I make a record. And that day he just say, we believe, because we know each other from Taiwan, he learned Chinese there. And he say, that this is the reason. We know, we have a meeting, we're gonna help others. And that's why we learn this language. We can go together. Okay, that's 10 years ago. And that moment in my mind, I'm thinking, takže ja som vtedy rozmýšľal nad tým, áno, ak budem robiť niečo, čo bude mať zmysel. That's so special. So that's the time, after I believe him, I think that's it. Ja som skrátka uveril Boydovi, že my tu máme nejaký zmysel, nejaký dôvod, prečo sme tu. And me, we fly to United States. I fly to Utah. I was in LA. I live in LA right now. Takže I live in LA. And ja som bol vtedy v Utahu. The guy is a Boy Truman. I think a lot of people vidíte fotku vedľa Davida Hsiunga je Boy Truman. You guys should invite him. He's best, the essential trainer. We learn all from him. I think that right now I think he's best. Ja si myslím, že on je ten najlepší. He never talking about compensation plan. He never talking about nikdy nebude hovoriť o kompenzačnom pláne, o tom, enroll people. He never talking about business ľudí, to me. He only talk about that's only he do, but we success. We'll talk about that later. Okay. So I went to the company, and that's a David Sterling, and he teach me compensation plan. I learned from him, ktorý ma naučil teda o kompenzačnom pláne. In that old time, okay, it's about 12 years ago, 2009. Fotku, and this company, it's very small. Okay, I think we have 7 or 9 people that time. Okay, include, and the employee maybe another. I think less than 10 people in myslím, že mali menej ako 10 zamestnancov vtedy, teda zakladatelia a customer. I don't think we have a account manager at the time. And my account manager is a great cook. You know this guy?
Great Cook. Okay, he's my account manager. Great Cook is my account manager. Grega Cooka. On bol vtedy môj in that account time, manager. And I visit the company and I make decision. I want to do this business. I know the future. I know this business good. I know essential oil going to be the future. Vedel som, že esenciálne oleje health is the future. Je dobrá investícia, ale skrátka videl som v tom budúcnosť. A bol som nadšený z týchto ľudí. A preto sme aj začali robiť podnikanie dōTERRA. Vtedy sme sa ešte nepoznali, ja a všetci zakladatelia. Toto bol prvý deň, keď sme sa všetci stretli. A ja som vtedy ešte nevedel, že ako sa to bude vyvíjať, ako budem postupovať. Vtedy som sa naučil za jeden deň kompenzačný plán. Ale skrátka, ja som tomu dôveroval, veril som, že to zvládneme. Tuto vidíte postupy všetkých zakladateľov dōTERRA, Emily, David. A oni mi dali túto tašku s podpismi a napísali tam Davidovi s veľkými očakávaniami. Takže to bola moja taštička olejová. Pozrite sa na tento obrázok. Toto sú priekopníci v Utahu. And if you've been in the United States, you go to Utah, you will know there is a desert, okay? And from New York to the Utah, it's a very, very tough. But people has to go, and people want to go there, and they even die in the journey. A lot of people die there. But they have a faith, they think they can go there. So they are so proud. Okay, the Utah people, they are proud. They have that kind energy. Ľudia v Utahu sú veľmi hrdí, veľmi odvážni. Courage to do that kind of thing. They can, they give out everything and they just cross country to fulfill their dream. Prešli krajinou, aby naplnili svoj sen. To build their own home, their own country. Aby si postavili svoju, našli svoju domovskú krajinu, kde sa usadia. Place to bury them. When they die, they just give out. When the snow is too big, they don't even can use the cargo. They just leave the cargo and try to walk. So that's interesting, right? First they go to a company. They should give you a picture about a Rolls-Royce car or huge house or nice watch or picture about cash or people making our money, right? But nejakými Rolls-Roycami, krásnymi hodinkami a neviem čím. Ale nie, v dōTERRE sme to mali inak. That's a company's culture. That's a company's spirit. To je kultúra spoločnosti, ten duch spoločnosti. Oni mi nepovedali, že to bude jednoduché, že to bude ľahké, že to budú ľahko zarobené peniaze, že je to jednoduché, vôbec nič také. Oni mi povedali, že toto nebude ľahké. A sú určité veci, ktoré musíme prekonať. The companies know it is small, and how much they're burdened about their loan. Even Greg Cook, maybe you heard about his speech. He talked about he still have a lot of loan debt from bank. They invest on this company. But they are so real. They tell me the truth about their thought, their všetko do založenia spoločnosti a že teda naozaj by chceli, aby spoločnosť prekvitala a teda majú veľké očakávanie. I carry some oil with my upline. We go there and visit my friend. We start a journey about dōTERRA. A takto som ja začal moju dōTERRA. So that's a time I start my business. Takže and then I do the business as I learn from changing the world, one job, one person, one company at a time. Ja som sa teda in that moment I don't have any skill. I don't have any technology or jednou kvapkou, jedným človekom, jednou komunitou. The way how you do dōTERRA. I don't know. They just teach me. Nemali žiadny manuál alebo žiadny nejaký postup, že ako čo robiť. Skrátka sme si to vymysleli. I want to see his picture. The girl is a Taiwan general manager. She is one, start business with me. Táto pani na obrazovke je I think the second year company opened.
first riaditeľka v year they Tajvane, v opened dōTERRA. United States, and second year they opened Taiwan. So even United States not success yet. We don't have a lot of distributor yet. Založení dōTERRY I remember I went to the sa otvoril trh v head office, Tajvane and they invited Justin Harrison, a right? pozvali tam aj Justina Harrisona. And he's our master distributor, right? And he's so proud. Show me his check about. I think that time his check is about $10,000. Can you imagine? The top one in company, and the highest pay $10,000. In that moment, I'm thinking, man, that's a kind of joke, right? How can you join a company like that? But everybody is so real. Everybody is so humble. It's humble beginning. So that's a Dr. Hill. Tuto vidíte So doktora Dr. Hill, Hilla. he's one really, Doktor when he Hill, go to Taiwan, he don't teach you a lot, but he keď massage prišiel people, aroma touch Tajvanu, everyone. on He just robil practice aromatáč, every masáž single meeting. úplne I'm not všade. kidding. Všetkých We učil are so robiť lucky aromatáč, by that masáž. moment. He's really used his hand to do this business. On naozaj používal svoje Because ruky na nobody to, really aby nás success here. učil. Nobody really make money here. Vtedy ešte nikto Nobody's z a nás diamond. nezarábal I'm nejaké a highest veľké rate, peniaze. right? I'm not even Nikto silver. nebol diamantom, I ja just som vtedy started my nebol business. ani I'm silverom, even ja som vtedy elite. ešte len začínal. But we just use the oil to talk. Ale my sme I want to používali see reč it's not olejov na the general manager. na I našu don't want to see. prezentáciu. I don't want to only see the Dr. Hill. I want to see the food. Sorry. Pardon. I want to see the food. Why? Takže This ani food som is most nechcela, aby ste important sa pozerali na doktora Hilla, ale na tú, because this is my food. na tú nohu. That's my food. To je moja noha, I have the one na ktorú be a masíruje. model, and he massaged me every A ja som time. bol He go to modelom. aroma touch. Vždy, He want keď me to be sme, the vždy, keď sme robili Why? niekde Because spolu he know I'm aromatáč so tired. He know I'm techniku, so frustrated. He on know vedel, I'm že ja so som taký working unavený, so taký hard. He know I don't have frustrovaný, že anybody pracujem help me. tak veľa. A tak on Even the vždy, general keď sme manager, boli she don't spolu even na know what's nejakej oil because I hired her. prezentácii, tak on mi robil Because aromatáč. we don't have any people. To yet. bolo So I'm úžasné. the only one have to do everything. I have to do logistics. Takže ja som bol jediný zodpovedný za logistiku, zákaznícky servis, za predaj, za marketing. So he just every time he's not here to come in to show me how to do dōTERRA. Takže David vždycky prišiel, David Hill s tým, že on mi neprišiel učiť, ako robiť dōTERRu. On mi prišiel povedať, že ma miluje, že sa o mňa stará a vždy mi spravil tú úžasnú aromatáč masáž. That's what I've learned from dōTERRA. Really. They care about me. Tuto ma to zlomilo, keď som naozaj videl, že oni sa naozaj starajú o mňa, starajú sa o ľudí. Nikto nehovoril o úrovniach, o príjme, ale len o tom, že ako sa máme starať o našich zákazníkov, ako rozprávať o olejoch, ako oleje zdieľať. Takže to, čo sme my na začiatku robili, bolo, že sme používali oleje. Robili sme masáže. Prezentovali sme oleje. My sme nevedeli, ako učiť, ale vedeli sme robiť tú masáž. In 1 hour home party or training, maybe we have a 15 minutes or 40 minutes. Takže na každej nejakej olejovej prezentácii sme mali možno 40-50 minút a robili sme masáže a masáže. Robili sme aj masáže hlavy, masáže rúk, masáže ramien, chrbta. If you have a respiratory problem, how we use the oil to massage you, how we massage you to the kids. How to use the acupuncture way to help the massage acupuncture point to massage people in the right position. How to help them, teach them how to massage their parents. How to use oil to help their husband. How to use oil to massage their wife. How to use oil to massage to exercise to lose weight. That's the only way. Because we believe pretože sme verili,
že oleje môžu rozprávať a hovoria sami za seba. Takže chemical, structure, we know the story about oil, we have sometimes we have Dr. Hill teach us some, very deep way about the essential oil. And that time, we don't even have a healing hand, we don't have a lot of let's say a healing hand or the co-impact sourcing. So we don't have a lot of video or information. So only way is the physician, 10 oil. Which is that's oil. We only have that oil because we don't have a company. I have to ship the oil from the United States to them, just like Europe before, right? So that's the only way we had this 10 oil. Takže mali sme tých 10 olejov a tak sme registrovali ľudí. We just teach people use oil, they feel good. They use a wild orange and peppermint. Používali sme na začiatku vždy wild orange a dōTERRA members. A každý how you start your business, how you talking about oil. We taught 5 skill. We use a 5 skill. Hovorili sme o 5 teach you about what is oil. Takže o tom, že čo je olej, čo je to dobrý olej, ako používať olej. Experience peppermint. A mali tú skúsenosť s wild orange a s peppermintom. They sign up today, they have to learn this 5 ways to teach. So everybody, týchto 5 vecí sa if you ask every single people in my group, každý v mojej skupine. That's a 5 Toto sme volali brush. I don't know why they call brush, but that's a 5 brush. We brush everybody. We use oil as a brush. 5 brush. Neviem prečo what's this oil? Ale... What's this good oil? Takže čo je How to to olej? use oil? Čo je to dobrý olej? Ako používať oleje? Zážitok z wild orange, zážitok z and we teach peppermintom. very detailed about how to expand this 5. How they veľmi detailne sme sa naučili týchto 5 zručností. How they give to people. How they use the peppermint, how they experiencing peppermint, what kind of feel they were feeling, how they experience that feeling. So we're training that. Everybody do that. So that's easy. So everybody, they sign up today, they can teach tomorrow. Now we have to ask people, they can teach. As I say, they are not customer only. They are not sell the oil only. They are finding people to sell for them. So we are principal, we find teacher. Naše princípy we are not a teacher only teach oil. We are principal, we find teacher to teach students. So how you find a teacher? So you have to tell them how to teach. So we teach people how to teach. So that's like today I teach you how to use this 5. What's this oil? Ja vám to dnes znova opakujem znova. Čo je to olej, čo sú to oleje, aké sú dobré oleje, ako ich používať a potom wild orange, peppermint. So we use that. So that's why we use that. Opakovali. Not only can use oil, they can teach oil. And even they can find people teach oil. So that's when we start this business. Sa naučiť, and then we učiť o olejoch a ako nachádzať nových ľudí, ktorí toto budú robiť. And then we go everywhere. We go sometimes we go to the hospital, we on the street, we teach our people. That's my upline. We do that. And this story is interesting. I want to show you this story. Okay. Chcem vám povedať jeden príbeh. This is 3 different persons. Toto sú 3 rôzni ľudia. In my life, most important. I want you to see the youngest one, the black clothes one. That's my wife. A toto je moja manželka. Tá pink clothes, the purple clothes. That's my mother-in-law. And she was stroke like I think 15 years ago. So she cannot talk, she cannot eat. So they put a foot, they just and she's in Taiwan. So me and my wife, we are in United States. So we cannot give her to bolo v Tajvane. Ona mala mŕtvicu a nemohla, nevedela rozprávať. She cannot listen. We don't even know she know what we're talking about. Ona nás len počúvala, možno nás rozpoznávala. We massage her. Ale vždy, keď sme za ňou prišli, tak sme používali oleje na masáž. Masáž jej nôh, rúk. Aj mama mojej manželky sa vždy cítila lepšie. Videli sme, ako tie oleje na ňu účinkujú. Because I was in Taiwan, so we cannot go take care
A na tom druhom obrázku tá staršia žena je moja mama, tá v tom bielom tričku s pásikmi. Keďže my sme neboli v Tajvane stále, takže moja mama chodila za mojou svokrou a masírovala ju, používala oleje na masáž mojej svokry. Toto je pre mňa veľmi dojímavé. A prečo vám ukazujem tieto obrázky? Ja milujem svoju matku, ona miluje mňa. A myslím si, že čo je naozaj dôležité je, že moja mama nielen používa oleje, ale ona vie, že môže používať oleje na to, aby pomáhala iným. Napríklad aj mojej svokre. Ona je vždycky nadšená. Every time when I go visit her, he's always complain. Predtým, ako sme poznali oleje, sa vždy sťažovala, že aká je unavená. A potom, ako sme začali používať oleje, sa zmenila. Je taká šťastná. I have a last story with my mom. Today is limited time, but I will show you. That's really, I have a lot of, I learned a lot from her. Ja som sa veľa naučila od svojej mamy. Aj o dōTERRA olejoch, pretože ona ich používa naozaj intenzívne. I put on her shoulder, she lied on the massage table. Čiže ja som aj jej robila masáž tela, chrbta a ona sa na začiatku tak triasla a ja som nevedel prečo. But when I go to Taiwan, I think this is good. I should try this on her. So I put keď som prišiel do Tajvanu a už som mal pár mesiacov skúsenosti s olejmi, ona sa skrátka pri tej masáži triasla a ja som nevedel, čo sa deje. A ona povedala, že je to v poriadku. A ja som sa pýtal, či je to príliš horúci olej alebo nejaký aromatický, alebo čo sa deje. A potom som to zistil. Ona plakala. Ona plakala na tom masážnom stole. Tedy som si uvedomil, že to je vlastne prvý raz, kedy sa dotýkam tela mojej matky. A možno je to aj taký možno je to kultúrou, my sa veľmi nedotýkame. I always remember, she's so, I don't know, she take care of me, she give to me. A ja si tak pamätám z detstva, že my nemáme príliš veľmi taký fyzický kontakt. A ja som si vtedy uvedomil, že ona je už taká stará, že je taká chudá a naozaj vtedy plakala. A nie je to len olejmi, sú to ľudia. Trust me, everybody join you. It's not because they know the oil is good. Everybody join you. It's because they know the oil. It's not they have testimony about oil. It's impossible. The first time they hear the oil from you, the first time maybe that's the first time they touch the oil. It's impossible they know everything. Why? Why they buy from you? Why they sign up? So you are not selling oil. You are selling yourself. People, it's because you. People care about you. Ale to je tá starostlivosť. They sign up all the people you're front line. You have to know because they trust you. Ľudia sa k vám pridávajú pretože vám dôverujú. You are not success yet. To nie je o tom, že ste úspešní, nie je o tom, že ste úžasní olejoví prezentátori, ale pretože vám veria, pretože to cítia, že ste iní, že sa staráte. Nie je to o tom, že viete nejako extra veľa o olejoch, ale je to tá vaša starostlivosť. Takže toto sú obrázky, ktoré som vám chcel ukázať. Každý môže používať oleje na to, aby si budoval svoj život. Vidíte, takto som sa ja dostal naspäť k mojej mame. A všetko sa môže zmeniť vo vašom živote. Preto ja vždy všade robím masáže. Ja o olejoch nerozprávam príliš veľa. Niekedy si ľudia myslia, že ja poznám len peppermint a wild orange. Ale ja všade, kam chodím, robím masáže. Takže
Ako som ja začal podnikanie? Sú to dve C-čka. Poprvé commitment, čiže záväzok alebo odhodlanie a konzistencia. Nikdy sa nevzdávať. Zaviažem sa, že budem niečo robiť a robím to stále. Opakujem. Aj po 12 rokoch ja stále robím to isté. Ja som stále rovnako nadšený. Stále registrujem ľudí, stále ich učím to isté, čo na začiatku. 1,000 years already. They don't need a change. Oleje sa za tie roky nezmenili. Oleje sú stále rovnaké a majú tie isté účinky. A moja olejová trieda je rovnaká aj po 10-12 rokoch. Ja som nič nezmenil. Robím stále to isté. Konzistentne. Učím stále o tých istých olejoch. Tisícekrát. Samozrejme, že časom sa stanete profesionálom. Nepotrebujete sa učiť o nových spôsoboch, o nových olejoch. Samozrejme, je to úžasné, ale stále robíte to isté. Sorry, my English is bad, but I want you to know. It's not to find 1,000 different ways. Čiže vy nemusíte objaviť 1000 rôznych spôsobov, ale spravíte to isté 1000-krát. This kind of business, just like sometimes we are like hunting, right? Hunter. We go to the jungle, we go to the field. Prirovnávam napríklad k takému polovníctvu. Nestrelíte každého vtáka, ktorého vidíte. One is die, or other run away. No, that's not our business. We are not shoot everybody. You know, especially when you just know dōTERRA, you do the dōTERRA first week or second week. We are so excited. Talk to everybody, shooting everybody. Do. You want everybody dōTERRA only. Everybody talking about dōTERRA. That's povedali to každému, ako keby ste strelili každého. Of course, I know you are excited. You want everybody know dōTERRA. That's not the way we do it. We need to be like a farmer. Aby nechceme odradiť ľudí na začiatku. Chceme byť ako farmár, sadiť semienka, zveľaďovať to. Čiže zasadiť, nechať rásť, vyrásť strom a potom tam vidieť to ovocie. And then make the fruit, the seed, a znova, keď už máte ovocie na strome, tak znova máte semienka, ktoré znova zasadíte. Čiže dōTERRA nie je ako keby ste strieľali ľudí, aby ste zaregistrovali čo najviac ľudí, ale je to o starostlivosti. Zasadíte semienko a staráte sa. I don't think so. You don't need a shortcut. You need a way to success. No matter how far, how difficult. Success. It's not you don't need a shortcut. No shortcut. For me, it's no shortcut. Takže toto je moja cesta k úspechu. Predstavte si to ako hranie golfu. Keď chcete byť dobrým hráčom golfu, to nie je o tom, že budete meniť palicu, že budete meniť tie loptičky alebo golfové ihrisko. Ale ide o to, že budete trénovať každý jeden deň. Takisto, keď sa učíte šoférovať. Trénujeme, skúšame. Takisto, keď sa učíme bicyklovať. The concept, after you know how to drive, forget about concept. That kind of skill, how to turn 2 times, 3 times, forget it. Just drive it, enjoy it. Skrátka, robte to. Right? Užívajte when you si learn to. The piano, takisto hrá na klavíri. You don't sleep, play piano 10 hours, 20 hours, no. Play piano 1 hour per day, every single day. 10 hodín v kuse, raz za mesiac, ale každý deň hodinu. How famous you are. Every time before the concert, you still need to practice to warm up your hand. Do the same thing. Do the same thing. That's the way you learn piano. No shortcut. Just to do it the same thing. Do the same way. Play the same song. Tým istým spôsobom. Stále. So learning oil
consistently commitment to learn it. Keď sa učíme o olejoch stále, každý deň používame oleje každý deň a zdieľame oleje každý deň. Takže učíme sa, zapamätávame si, učíme sa. Každý deň sa učíme. Používame oleje každý deň a zdieľame ich každý deň. A to je všetko. After 20 times, you will know. After hundreds failness, you will know. Just share it. Just share it. Zdieľame, skúšame. It's not asking you to sell it. or enroll it. No, just share it. Just like you have a good restaurant. Nemusíte sa starať o to, koľkých ľudí zaregistrujete, koľko olejov predáte. Skrátka ich zdieľajte. Tak ako zdieľate dobrú knihu alebo dobrý film. What I learning today, what I using today, what I čo sa dnes naučím, čo dnes používam a čo zdieľam, to je môj úspech. I think dōTERRA we have perfect timing. Myslím, že čo sa týka dōTERRY, máme perfektné načasovanie. Picture the status toto sú nejaké štatistiky. In my training, I have this training 2013. And that's a status for whole world. Global, dōTERRA Global, their status about the enrollment. Svet. So 2008, they have every month, they have 200 people. 2009, 1,000 people. 2010, 30 people. 300 people. 2011, 600 ľudí v roku 2008. K 30 tisícom v roku 2013. And when I saw this picture, a keď som uvidel tento obrázok, in that 2014, I have enrollment every month about 1,000. So I tell myself, man, next year I'm going to go at 3,000. And then I tell myself, so I use the company's status to show myself. That's my, you know, my how to say that, my advantage. I know I'm going to do that. Takže toto bola moja výhoda, so že right now, som vedel, že budem registrovať ľudí, že moja skupina bude takto rásť. Pretože som bol na tej ceste. Vedel som, že to tak bude. After 5 years, 10 years. Čiže po 5 rokoch takto dōTERRA narastla. Moja skupina tiež. You don't need a new. So that's why I still use the 2013's PowerPoint, because that's my future. A ja som vedel, že to, čo som sa naučil na začiatku, tých 5 vecí, to je ono. Tak to robím. Right now is your future. Companies, whole group, tam, kde som teraz ja, to môže byť vaša budúcnosť. Takže práve tam, kde ste na správnom mieste, v najlepšom čase. I travel a lot. Ja but this 2 years because pandemic, I don't travel. But za posledný rok teda nie, alebo 2. Before the pandemic, every year I fly about 800,000. Každý rok do 2019. Som každý rok precestoval 800,000 míl. Each Princeton car only needed like 120. So every year I can fly 5 to 6 Princeton car. I run like more than 200 cities. So no shortcut. People think, you are, but why you can do that? Because I do the same thing every day. So I need to do a lot. I do the same thing. So how can I change my strategy? How can I change my class? No way, because I have different places to go. I just go do the same thing every place. This is my picture. I go to the train station in China. I carry that every single day. This is my downline. Take picture behind me. And that's what I do. 2019. This picture took 2019. In that time, I was President Diamond already. In that time, I'm President Diamond already. My income is more than, in that time, maybe at least 250,000 US dollar already. That time, my income, monthly income, of course, môj mesačný príjem vtedy bol okolo 200-250 tisíc dolárov. Ale ja som stále neprestal robiť to, čo som začal, ako som povedal, tie 2 vecečka. Moje odhodlanie, môj záväzok a konzistencia. Každý deň som to robil. Nepotrebujete byť dokonalý a perfektný v tom, čo robíte. Ale robíte to stále. After you do 1,000 times, after you do 10 years, after you share, po 10 rokoch vzdielania, you will be perfect someday. Just do it. Uvidíte, kde budete vy. This is my family. Toto je znova moja rodina. They grow up. Rastieme. And
I want to share something, small video about my family of how I success in my meeting. I consistently share my meeting. I consistently meeting, even my group. Do dōTERRA with my group every week, 10 years. Never miss one meeting with my group. Každý deň za tých 10-12 rokov som nezmeškal jediné stretnutie môjho tímu. Every week I have meeting with my wife, with my children. Never miss. We just do that every week. A ja s mojou manželkou, celá rodina, my sme skrátka sa zaviazali, že budeme zdieľať oleje. Maybe the translate is not good, but you can translate. Try to translate, okay? Tak pozrite sa na to video. Rast je dôležitejší ako úspech. This is my home. Toto je môj dom, náš domov.我大概整理了大概100-200个故事了，所以可以慢慢的讲。其实这故事很好地方，整个一生当中一些vlastne tieto príbehy sú súčasťou môjho života. 包括孩子身上我们自己成长的故事录下来。Prepáčte, neviem to tu dosť čítať, lebo tu mám nejaké klonky cestou. 旗下人家那个晚会是我从我们2个结婚开始，我们就每个礼拜的礼拜一晚上，我们都会聚在这里一起开会。那不管有多忙或什么，就把那天排出来，就是nezáležalo na tom, aký sme boli zaneprázdnení. S mojou manželkou sme sa vždy stretali za každej situácie. 那从我们2个，那到1个小孩、2个小孩、3个小孩、4个小孩。Tieto naše rodinné stretnutia začali, keď sme mali 1 dieťa a pokračovali aj keď sme mali 4 deti. 其实一个人就像一棵树一样，你每天都要去修剪或者是雕琢，包括这个家庭。其实我也没当过爸爸你也没当过妈妈，就是像每天学习，每次成长。那每天教很多不同的课程。Prepáčte, neviem to tu čítať, lebo tu mám nejakú zvláštnu ikonku cestou. 要把这些卸掉的剪掉。Je to ako strihanie vetvičiek. 因为这些课程有些是学校不会教的，比如说我们有时候小孩子会说谎，开始说谎了，开始不诚实了。我们就请其中那个小朋友教他们教诚实，什么是诚实。我还记得请他们教什么是诚实，请他们教什么是善良，请他们教什么是骄傲。他们都教的蛮好的，当然我们也教了一些。或者告诉他们说什么是遗产učili sme ich, že 让他们知道说父母亲有可能会离开你们我们如果死掉的话你们该怎么办我们钱在哪里那老大要负起什么责任o majetku a bohatstve. 好多教友的名字，朋友来参加的名字，他们在那边签名。就是我们要感谢带来的祝福，否则祝福会被带走。3年来的进步是神给我祝福。那琳达是最小的，感谢爸爸妈妈买东西给我们，雪儿、瑞贝卡陪我玩，
那我要感谢妈妈给我的语言，你就礼拜六在家每天去学校陪我去做功课. V sobotu sme si robili domáce úlohy. Ďakujem za tie požehnania, ktoré sme od vás dostali. Takže tuto máme také záznamy o našich deťoch. Tuto sme si odkreslili ich ruky.成长比成功重要。Rast je dôležitejší ako úspech. 完成比完美重要。有时候你要完美不可能，家庭不完美，但是你就去做。就像小孩子会吵会闹，那有时候你也觉得一堂课教不了什么东西，或者吵完以后大家很烦，但你就是去做。最重要，他只要成长，一直成长，你不要一直想什么是成功，就是一直成长的过程。那完成比完美重要，就是说你不要想说哦，等我孩子大了以后，或等他们懂事了以后，或等我有时间以后，或等我会了以后，没有。完成比完美重要，你人生就这样过了，你不可能完美的，你一直做一做，有一天会完美。你回头看，就是靠这些东西累积起来的，生命就是靠这样不断的累积成长过程。所以真的完成比完美重要，只要做了，你就不会后悔。他永远都是干干净净，他不会在里面大便，不会在里面尿尿，他都很干净。这个是一个木头，就人啊。一念之间呢，你可以成为佛，或成为一个魔鬼啊，一个邪恶的。但人在这，我很感谢在30年前我开的这个会，我很感谢在那一天我们吃了一个很好的晚餐，我很感谢我们那时候去哪里玩，我很感谢我们那天吵了一个架，其实就是靠这些累积出来我们的人生。我准备写一本书，成长比成功重要。那第二本书，完成比完美重要。这句话当我的影片以后的主题。那整个成长的过程，成长比成功重要。Rast je dôležitejší ako úspech. Okay, so that's my class today. I think your family or your credit or your friendship is more important than dōTERRA. Myslím si, že rodina a priateľstva sú dôležitejšie ako úspech. Pretože vidíte ľudí, o ktorých sa staráte a ktorí sa starajú o vás. That's not right. That means you don't doing the right thing. Try to have more friends. More trust, more love in your family. Viac priateľov, viac so that's what I teach today and my training, and I love dōTERRA. It's really helped me be a better person. dōTERRu, pretože vďaka nej som lepším človekom, mám viac priateľov. A samozrejme veľa príležitosť, ako zarobiť veľa peniazí, ako byť úspešný v podnikaní. Ďakujem vám za túto príležitosť byť dnes s vami. Verím, že raz sa stretieme aj osobne, že sa bude dať znovu čoskoro cestovať. Ďakujem za túto príležitosť byť s vami. Ďakujeme, David. Toto bolo úžasné zdieľanie. Myslím, že to, čo som si najviac odniesol, sú tie dva prístupy, záväzok a konzistencia. Ďakujeme ti za ten príklad, čo si nám dneska ukázal.
byť konzistentným, robiť stále to isté. Ďakujeme, že si nám takým príkladom. Toto je naozaj konzistencia alebo dôslednosť. Keďže robíš stále to isté, čo ako si začal pred 12 rokmi. Úžasné. Verím, že ste si robili poznámky. Neskôr, keď zverejníme túto nahrávku, tak prosím, zdieľajte ho aj so svojimi členmi vašich tímov, aby si ho mohli tiež pozrieť. Ďakujeme ti, David. Bol si naozaj požehnaním pre nás. It's collecting blessings, but sharing the blessings with other people. dōTERRA and other things zbierame požehnania, ale my ich aj zdieľame. So, ďakujeme. Thank you again, guys. Have a lovely evening. It was great to be with you all together. Bolo super dnes byť zase spolu a prosím, buďte múdrymi, nebuďte len nepočúvajte, čo hovoríme, ale zoberte si to k srdcu. Zoberte si to naozaj k sebe. Záväzok a konzistentnosť. Ďakujeme, David. Bye-bye. Ahoj. Dovidenia.